अरे तम प्रेम मत मरवाक दब बसवाक दब अरे तम मो जीवन चलीगले दुख रे अरे मरबी केवल तम बसबी केवल तम अरे मुई सहर चली जावा पूर्व मस्त रुटे अरे मस्त रुटे अरे मु तुमको शेष दिखा निश्चय करी अरे मो जीवन चलीगले मस्त रुटे अरे मस्त रुटे मु तुमको निश्चय देखा करी अरे तुम कौटी अच अरे मस्त रुटे मो सहित देखा कर अरे मस्त बराबर कलाबर बराबर और अवस्था के कर अरे जानी छ अरे तब बापा भाई बेसे अरे मोर अवस्था कर जाते और तब ये सहर जाने अरे तब को मनुष्य को दबक दे दे ओके इतनी बोले तब जानी छ बन अरे मो मारे मते तब बहुत साहाय्य कर छते अरे वो सब दिन पे घर दे बापा मा छड़े तो बाबा को चले ऐसे बन अरे मत बहुत रखे अरे तो अभी चिंता कर ले अरे अब भलो पाइबा को अरे अब प्रेम को अरे केबेले अरे भक्त बने अरे हमें बहुत दूर को चले जा अरे चला भगवान मुझे एक तुम्हें भला रहना कि प्रभु अरे से झूठी तेरे भी भला रहता हूँ अरे फिर भी दाव मन को पहिला लाई अरे सी बने भी को जगह रह जाते अरे भला रह जाते लाई अरे भाभी मत बहुत डर लगती अरे ना ये भी मत हर भी तारे बापा भाई को डाकी कोई देवा को पड़ीबा नहीं ले बहु पर संदेह करिवे अरे
আর কোণ হয়েছি কাহিঁকি কাঁদুছ କଣ ଆଉ ହବ ଘରେ ନାହିଁ ପିତା ଘର ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛି তুমি কোণ কইছ আর ঝিও কুয়াড় চালিগলা আর তুমি জানিপারু কেমিতি আর কুয়াড় চালি যাইছে ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପିତା ଘରେ ନାହିଁ ପିତା ଘର ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ କେତେ କହିଥିଲି ପିତାକୁ ପାଇଲିନି তুলসী মু তোমাকে দায়িত্ব দেইতিলি অর্পিতা উপরে নজর রাখিবাকু তোমারই দায়িত্ব অবেলা যোগু হ্যাঁ হ্যাঁ তোমারই দায়িত্ব অবেলা যোগু অর্পিতায় ঘর চালি চালি যাবার সাহস করেছি সে হলকুড়িকে এতে বুঝাইলা পরে বি আম কথা অমান্য করি সে বর্তমান সময় সহিত চালি যাইছে ছাড়িবিনি তুলসী সে হরাম জায়গাকে ছাড়িবিনি যোউটি দেখিবি সেটি জীবন মারিদেবি এ প্রধানমন্ত্রী ঝিওকু বুঝাইবার সাহস করেছি କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା କ'ଣ ହେଇଛି ମା ଆଉ ତମର ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ଜଣା ପଡ଼ୁଛ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ବାବାରେ ବାବୁରାନ୍ତେ ବାବୁରାନ୍ତେ ଆଜି ଆମ ମହାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି ଆରେ ବାବୁରାନ୍ତେ ବଉଡ଼ି ଅର୍ପିତା ସେ ଟଙ୍କା ସହିତ ଚାଲି ଯାଇଛି ମା ତମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ ଅରିନ୍ଦା ପୁଣି ସେ ହାରମଦା ସହିତ ଏ ଘରଟା ଚାଲି ଯାଇଛି ବାବୁରାନ୍ତେ সে হলকুড়িকে এত বুঝাইলা পরে বি আম কথা অমান্য করি সে বর্তমান সমন সহিত চালি যাইছে ছাড়িবিনি রঞ্জিত সে হরম দাদাকে ছাড়িবিনি যোউটি দেখিবি সেটি জীবন মারিদেবি ତାହେଲେ ଅର୍ପିତାକୁ ଏତେ କଥା ବୁଝାଇଲା ପରେ ବି ସେ ଆମ କଥା ନ ମାନି ସେ ବିକାର ସହିତ ଏ ଘର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛି ରଞ୍ଜି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ତଳ କରିଦେଇଛି ବାବା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ତଳ କରିଦେଇଛି বাবু রঞ্জি সে হলক্ষিণী ଆଉ ସେ বর্তমান সমন এই সহর ছাড়ি বেশি দূর যাই নথিবে যেমিতি হেলে সে খোঁজি বাহার করা পড়ব সে হারাম দাদাকে জীবনর মারি দেই অর্পিতাকে যেমিতি হেলে এ ঘরকু আনবা পড়ব রঞ্জিত ତମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ରେ ବାପା ମୋ ହାତକୁ ଅଛି ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବିନି ସେଇ ହରମଚନ୍ଦା ହମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଇ ମୋ ଫଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରାଇ ଆଣିବି ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଘରେ ରୁହ ବାପା ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ আরে বাবু রঞ্জিত তুই যা করিবা তা কর কিন্তু ମୋ ଜୟ করে আসবা দরকার ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ରେ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯିବି ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଫଡ଼ିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା চার রঞ্জিত সে হারাম দাদা খোঁজি বাহার করা পড়ব চাল তুলসী ଘରେ ଚାଲବା लगेला टेंशन लगेला अबे बेका सब प्लांटा बेकार ही गला बे बेकार ही गला सही सड़ा हरम चदटा सब गड़बड़ कर देछि बे सही सड़ा हमन भाई ये सब घटना घटी जाइछि हेले हमको बुढ़िया लक्ष टंका आसबार थिला एबे आबे बुढ़िया टंका भी नहीं बे एबे आबे कोन करबा किछि गोटे माइंड कर बेगा किछि गोटे माइंड कर ये नोना ये राथर नोना गोट काम करबा की होबे को काम होबे बढ़िया काम की काम करबा होबे जियो मन को त्रिपुरा नेबा होबे देखो हाँ होबो रे ସେଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ବା ହବ ନାହିଁ ନନା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି ପୁରା ସୁବିଧା ଏବେ କୋଉ ଆଇଡିଆ କରବ କି ଆଇଡିଆ କହ ବେ ବେଙ୍ଗ ନନା ତମେ ଗୋଟେ ଥାଳି ଧରବ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଥାଳି ଧରବି ଆଉ କୋଉ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବସବା ଭିକ ମାଗବା ତମେ କହୁଥିବ ଏ ବାପା ଏ ମା 4-5 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି କିଛି ଗୋଟେ ଦେ ଗো ମୁଇଁ କହୁଥିବି ये अल्लाह का नाम में कुछ तो दे दे बाबा नहीं बे अब हे हरमचंद मारे तू से बेगो छोड़ रही ना तू से टाइगर राठौर ना Yes. वो ठीक कहली ना होबे तू एक्जेक्टली ठीक कहलु अरे तू किए बे बेटा को काई के आछो वो की हजूर काम दादा। अछि कहबे तम मानक दुरिया सारा खोजुची तम फागर मोर गुटे जरूरी काम अछि हैं माँ के लाडले म्याऊ गप 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 ये बापा रे तोर हम पाखरे की काम अछि रे अरे कह से कामटा जदी आम द्वारा हेई पारिबो ताले हम तते निश्चय करि दबु कहबे ओबे मानतिने तबे मानतिने मो भड़ी को मारे अर्पिता को टंका पाई किडनैप कर दिलो मु जानि छी हेले से भूल भाई मु तुमको माफ कर देछि किंतु तमे मान मते गोटे साहाय्य करिवो बोली मु तुम पाखर आछि तमे जते मते साहाय्य कले मु तुमको
ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ତମ କାମଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବୁ ହେଲା। ଆମେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମ ହଗିଲା ଗୁଅ ବି ଖାଇଦେବୁ। अबे बेटा छोड़ रहा भाई से हरमजादा हमर मो भौणी ने कोड चल जाई से हरमजादा हमर को जीवन रो मार दे मो भौणी मो पाकर फेरे देले मो तुमको एई काम भाई 5 लक्ष टंका देबे तम कोन करि पारिबो? यस निश्चय करबो भाई अजित भाई तमे कहिला बारे तमे निश्चय करबो अरे सुई सोला हरमजादा अबंटाबे मोर पुरा दुश्मन सुई सोला को निश्चय मारिबाटा मारिबा अरे हमको केवल टंका दरकार टंका दरकार नहीं टंका नहीं कैसी ए देबे इधर पर 1 लक्ष टंका अछि आ बाकी टंका काम सारला पर नहीं जीबो। ये रंजित बाबू ये मु कौन कहली कि रंजित बाबू तुम कामटा तो आम करदेबु निश्चय हेले टिके हमको आड्रेसटा कहीदेले भल बनता। अबे बेगो हाँ कौन टंका नहीं छबे हाँ। जदि काम न कले जदि काम न कले जदि न कले जदि बाई चांस न कहले हम रात न ना सहित तुम गुओ खाइदेबु ହେଲା। अबे बेगो हाँ ताले आस मो सहित हाँ। से मान को जी बाहर करला पड़े अब कौन प्लान करिबा सही कथा फोरे चिंता करबा चल बे बेगो चल चल ठीक है चल बे अबे दादा चल ठीक है